Ningkong ngai ngu yu blei ya ka bauludan ringkat mat ngi hagini kisngi kisnem kibulai paro bat hadu kan ka klip mat ka mentah walang khilam yo ikalat mungkin syakri lang yu blei hagi ying ba kentang lingba ka jingdon jong ka klam lan ka COVID-19 nrei ublei udang pli kalat yang ikum ka jing seng samla balang Presbyterian madan benter ban yo ban rakhe ya kini ka Youth Sunday lingba kikor kibor hani ka juk start mentah hakap sedang ngai kublai Youth Sunday ya pi paro ki parabangej bat kerpang ya ki para samla bat ngapdiang sungubha ningkong ya kinong simbenta ki wedei ha kanikapor ko benta ngapdiang sungubha ru kerpang i propastor keke Carson Tiu Iwan sasam ika tien ka jung ublei ha ka step ngapdiang sungguh baharu ya pi paro ki parabangej kat baki yala pan snok tilang bat ngi ha ka jing syakri ngajongi lingba ka YouTube channel jong ka jing seng samla te haswa bangin ya syakmat ha ka jing syakri ka jung ini step tungin dia pendam hublei hagijing duai ablei sa season 4 ni aingu ye me ko try leman ka step ni aingu ye me ko try ni ki ai paro i kijing kerku bat i kijing don ringkat ke jame ye ka jing im ka jing ikum ki khon samla bat akan ka por ko try kum ka jing seng samla jong ka balang kila pen kre ko try ka online service Turai ngi aingu ime ko turai ka jing don ringkat ka jome bat kumju ngi khot kerpahat sa season 4 umense mu jome ko turai unlong lem ringkat bat ngi han ka step ka bangi senglang ye ka kerteng ka jome ngi rakhe ka ni ka Youth Sunday turai ni ki ai paro ki bangin sa pendap leng bang ka step bat kumju lem syakri jome basa sam ye ka kubo ka ktien ka jome kinlong ko try de ka jing alam ka jung mense mo jame siam ko pa ni ki kentien ni pan ha ka kerteng ka jung Jisu amen ka thim jong ka Youth Sunday jung usnam hajar pho ka ong ha ka perthei henrei om jong ka perthei seng nong rem ka gospel yuanis ka lenong ka bakat nyau ka dekat ka bakat sa Ini petangi kan kajing syakri kajing wil step dan menyapet langi kajing ruai ka sanspa nriu kendai wong yublei long kaburam hadin jong kan kajing ruai kerpat ya imis wan sama PL maunai insa syem mi benta dan taban pule na ketien kajing ublei ban banyalam yang i ha kajing duai Yublei long kaburam ki kambu lale Lukun ula pa bayangi u ai la ka jing em ka kuna ban siu ka kerdop neng u ple bakin rung Gibril Toya roya utrai Ngap pertei ba ukren Toya roya utrai Piki benri syat men Toanda uji su ukun sya ukpa Ai buram ya ubula lekam pelah
Das nam blela pen long jing siêu spa janai jing em ha ki banget ukular ban ai nong pop u ba krau tam ba wanda nget kem ka jing ma bat jing sup u jisu on shem Toya roya utrai Snap pertei ba ukren Toya roya utrai Hiki ben rishat men Towanda ujisu ukun sya ukpa Ai buram ya ubula lekam Kikam kiba krau la le a bertei Da uru ha do no jing men ka ya ishlei Henrei kan salong jing pelakam balat Andaya uji sungin yoi markman Toya roya utrai Snapur tei ba ukren Toya roya utrai Hiki ben rishat men Towanda uji su ukun sya ukpa Ai buram ya ubula lekam pela Haswa ingin ya ublei gijing duai ngan pule katok ni ke bantah nak ting gijong ublei ka pila ban syam na gospel Yohanes kalanong ka bakhat nyo dikat bakhat sa ba pila ban syam ni ka ju gospel kalanong bakhat pra ka dikat bele pendriu baklanong ka bakhat san ka dikat bakhat pra bakhandai bat pila ban syam lu na ka siti ka baning kong Yohanes ba apostol linong bakhat linong ba ar ka dikat bakhat san ki kentin ki ba ong kumni Ya kata tin jong me ngangala IT aki kata ka perthei te kala shu naki naba kim long na ka jong ka perthei kumba ngangam long na ka jong ka perthei ujisu lo ayuthu ke hima jonga kam long na ka jong ka ne ka perthei lara ke hima jonga kala long na ka jong ka ne ka perthei ki shakri jonga kinde le ban oma IT lo yanga hagiju henrei menta ke hima jonga kam long nang ni Lara ka perthei ka shu ne phi pitep bakala shu ne nga men shu ha ya phi lara pla long na ka jong ka perthei kata ka perthei ka ne ie ya la ka jong henrei na pim long na ka jong ka perthei henrei ngang la ji da phi na ka jong ka perthei na mar ka ta ken kata ka perthei ka shu ne phi Piwat ie ya ka perthei lumne ki ta ki e ki iru ki baha ka ta ka perthei lara uno ru ie ya ka ta ka perthei kata ka jing e ku pa kam den shu ho u bleng kur ku in kin tin ki yo pule wa sha skore ka tingin dam ng bleng jing duai tungin duai ngingu ngi dam ye me able bu ka pa o jongi ba bneng ka beneng ko kun roar ka long ka jaga shong ka jong me ba khando ka jaga yu ka jat ka jong me melong u blei halo ki blei baro melong siam lo ki siam melong try ki kam ki misi melong try gimet bagi mesti mesti ko kontrol melong ublei ko try ubadap ka jing ie melong ublei ka jing snei melong ublei bujumap e ki pap ka jing ya ba ka jing ie ka jing try ka dap yang ko kontrol ya ba ka jing ie ka jing ko try pen ishna u khun jome ubolong u Jesus Christ ko try ya me ablei pha u ko try ka pathai ko try man pen yam mengi ko pap ko kontrol yang ki brio long e ko try khamat ka jome yang ki brio long tang ki nong pap ba ki satap ja khamat ka jome ko kontrol remi ji ki brio ka jome ko try ling ba ka jing sha kun ke jome beling bar ke sna mi um kalbari ko kunduhan ka balong ka lenti ka jim ka jisha mi ko kunduhan ngese aingur ko kunduhan ini ka pohor ko kunduhan bengi yo ko ta bengi sakri ke troy ka teng ke jom ke troy ha ka ying ka bakentang ke jom ke troy ling ba ka program jang jing sing samla ko troy ka karpang jang yu sandi ko kunduhan ngese ayu ko troy ka jing prila ko jom mi ko troy ka jing bersang ji khun samla ko troy baling ba ka troy ni ka program ko troy ling ba ni YouTube channel ko kunduhan ka long sha ko khubor ko troy besa
yang ko troy ka teng ke jom hi shaki we pat ki bindri ko troy ki pat tep ka teng ke jom ko kunruhan ngasir ayu ko kunruhan ka jung ka jame ka chiam ka jung ko kunruhan ya ka chiam ka ji ko troy ka mal ka si ko kunruhan mingis ngau tu ko kunruhan ba santi ka ni hok ti ka jung ko troy ka shim lingkot no ka chiam ka jung ko troy mi ju ri mi ju samar mi ju ke mi ju da mi ju plai in ki jing mar ki jing sniu mi ju plai in ki jing pang ki jing stam ko troy ngi long kum de ka mi long ko troy ngi ngau tu ba ki jung kat ka jung troy ka chiam ka jung ko kunruhan troy ji su bi he ka jong mi i ko kunruhan ka khat ka jing snei ka jong me ya ki jing long ki jing mahne ka snah ka par the ko kunruhan lingban ka ni ka khlam ko troy lingban ka jing pang ko kunruhan ka pelong yang ha ba ngi ko troy ngi mi ba shakri lang ko troy ka teng ya ka Yim bio ko troy shakri lang ko troy yami ko troy ka yin ka bakan tang ka jame lam ko troy ki parang hi ka jame ko troy reng so ai ko troy pli ka lat ko troy bali mari ka youtube channel ko troy ki pet yo khambi aka ko troy ki ni ma ri ka jing kur khu bali ka jame ko kun troy ji su bi he ka jama ya lam ki khon ka jame ko troy ki shahani ko troy ding du shandu ko jame ko troy wengi ni man thait ko troy ka chi am ka ji wengi ni long ki ti khon ka jame ko troy ki ban trang ko troy ban yarap ko ban trang ko troy ban chakri ko troy ka teng ka jame ko kun ni so ayu ko troy ni ka por bengi yo ko troy ye ka por ka bakan tang ko troy ka por ko troy ka program ka bakar pang ki khon samla ko troy ko ba ka gp assembly ko troy ka bo ko troy ni ka them ka bo ka ski ko troy bi khon samla ko troy ka ni or ke be ki penamburam me ko troy be ki tei ko troy ka duhan ka jame ko troy bin croy me ko troy li ki program ka pher ko kun rohan so ayu ko troy bahar ko de ka jinglang ko start ka jame ko kun rohan troy ji su bi e ka janga mi i ko troy ka jinglong jingman ka snah ka par the ko troy baling ba du jing pang ko troy ni skam ko troy bi khon jame ko troy ki ni shapti hai mi ki khoi ko troy dam mi ko troy mi ke kram hi kai ga chim ngi ko kurang mi ong dal de hinga le shuwa ha mi ko kurang ngam ino e min kun swat mi ko kurang ngam ino le kan tat ne mi ngal loring khat ko kurang mi kai mi no shap tem no khoi ko kurang mi jinglong ki jingman ka pathe abi ngi skam mi ko kurang hi kai ngi ko troy Nga GM ka jing tuan bingin ting burami mi ablay bingin shap ting ni ko mi ablay ublay wala ban prat ik do ba kam sim jingi ko kunwa ublay wala ban le ki e ki pla ko kunwa tuan yi shania ba tuan yi IT ko tuan ha ka jihlam ka jami ko kunwa meloring ka rukum ju ok tuan yi shakri jami ko kunwa iblang proper store ko tuan iba sa ha mi ko bor ko khubor tin ka jami ko kunwa mi ban kop yi go jing stab ki shampang na mi ablay ba ki e ki ba ro mi nak shan tur shakri ju tuan ka de long ko tuan ka khubor ko tuan ka biang pohor ke GM ka ji ko tuan ka long ji ko tuan ka khubor ko tuan ka ni kai ka GM ka ji mangin am gin ya ko tuan pakum ka man ka jam ko tuan loring kat ka GM ka ji i we bi ko tuan loring kat ka ji shakri ka ji ko tuan na wa ka jang ka ki de long ko tuan ka ji halam ka jam ko tuan loring kat ko tuan ki rom pe ka stan ka balang ko tuan ka we be ki long yin ki long sang ki rom ngai ko tuan men kur khu ki ko kun tuan metep ko tuan ki jang kam ka jang ki ko tuan wa ki am ni ki ski ki ji he ki ji le ko tuan wa ki am apren ki jing du apa yang kejing kedu hapring ke jing kudu mas ke Quran hapring ko tuai ke jing e ke jing le ki mahar ki jing ke sam ke jang ki ko tuai hapring ke jing ko du jing kerman ko Quran henry milong ublei bam ji no ko tuai milong u jing kerman ki to jing kerman ko tuai milong nu tu dengan kita jing dengan ko tuai milong no pendap kita bedu ki bedah na pring ke jing kudu ko Quran milong ublei ko tuai u bo jing senda ko tuai e kita hapring pring ke jing pai ko don ko Quran milong u no ya pa shi pai ha jan e ke jing ke jing ko Quran tuai mi i ko Quran ke jing long ke jing mahne ke snah juga perti ko kunruhan metep ko troha mi i ko kunruhan ki ibaro ko troba thok tin ko jam ko troha ki ne pandap ki ne ja ko kunruhan ai bi khon ko jam ko troha ni ki de ji bas kham ko troha mangi long ki khon ko troha ki apan khre ko chim ko troha mangi long ki khon ko troha ki ban ko mes shem ngi sharai be tu hai ni ak khim he ko jiwan ko jam ko kunruhan ya rap ngi be ko shani ko troha uding du be shandu jam ko troha ko shani ko chim ji ka dang ba ka mohan ko troha mangi lam ni ko chim ko ji ko troha to ring ngi ko troha kama jan ba hajan ni mi ablei ya rap ingi ba tu shani ko troha mi i troha ka chim ka ji kum ki ko samla ko troha ngi long ki bre ba trot e ko troha ngi long ki bre ko to bon sen ko troha nyam ka jan ni ha mi klon ko troha henry troha me besaj bohor ka chim ka ji mani la mi ngi man ka shani ka chim ka ji kon rohan belon kar kon ju troha janga balang ko kon rohan ei long pa story ki long mes ki long ko troha ki di khat committee juga balang le ki te mas sani ki long jing sing samla jing sing khna jing sing kan thei ro kon rohan wangi em ki ski jing e jing le ki jing ten ju ko troha begini
Bengin du jing kaman ko kunruhan. Mi ong ko truhan ang loring kat ka GM jong pimal ka singi ko truhan. Haru na wahan ko jing ka haru na wahan ko patay. Ingi skam loring kat ka GM ka jong ko truhan. Ngilong kum le ngilong ko truhan ngis ngau thu bari ka jing kat ka jong truhan ka GM ka jing ko truhan. Ke malam ki min shema ko order ka jong truhan. Ke malam gur ko kunruhan iba pek iba snap into ko bor ko truhan. Iba sasan ko ilmu shakri jong ko truhan. Lingban ga tib channel ko truhan ka long ka jing ko truhan. Ya ka min shi ka GM ka jing iba iba ko kunruhan. Siau ko ji so jing duai ka shakri jong truhan. Termahap dari ringkang ke pelak macam di sini ke cium ke jah. Hak tengok Jesus Kristus penasran. Ubalang ujuk mana mentash dah bom juga. Yukin dia berang adang apa aman. Ublay unkurku yang hilang paro. Habang yuk sengau. Ya kajung pulai nak ketin kajung ublay. Batling bak kajung duai. Dan nak por. Nya poi syak weipat. Kajing syakri. Bat kata kalong mengesuyuk sengau ika ketin kajang ublay i proper store KK Carson Teo ibadai naka presbytery lakse sa season pat proper store ngi pediang sengau bahaya pi siya kan kajang syakri kajang i ublay mengin rakhe kan youth Sunday lingban nika snem arhajar arpau Idap kum kajing seng samlang idap de kajing sengongu ya kajing lakloi kajong pi man syem mi kane benta menyasam mi ka kubor na ketin kajing ublay ha kane ka step to ublay ulong lem ringkat bat pi pastor yani ka por ka pensasam mi ka kubor ha kane ka step juga kane ka sengi te syua bengin poi sing kane ka benta karpat i mastar Dayumut baha marbanyang, Miss Sapiralin marbanyang, ben ai kajing ruai kapekerpang. Sau dong ka perthei ngawa jing sok ngam sham da lei lei ki jing net sau dong ya nga ki wan ke jing mu bel long tang kong kale Jing pen choi ki wan ban ya le ha jing em jong hi hem rei tu shan ya tang ha u ka jing ya rap kan wan tang na u hi đi trong thoại cả ban nhà lắm cho chính trai berthei badum bat bathala tu karno pimenta chaka jing shai yin yai ya be jing kem jong ni ha u troyen yai Jingkali kalong yang imenta Piwa jing shisha ni jing thala Rong pong perthei ki ring pak yangi You laying day ban glad man kasi Long piki ba im janai ka thong yang ni ba la bu
da utrai wadla imhaga bertei henrengi dei ban imka mon ublei dei galanti jung utrai ka banyalam shajing shai bertei badum bat batala tukyarno pimenta shaka jing shayin yai yabe jing em jong ni hau trayen yai ne ki jing pen choi ki wan ban ya le ha jing em jong yi hen rei tu shan ya dang hau ka jing ya rap kan ban tang na u hi di jung utwai ka banyalam shajing shai bertei badum bat batala tukyarno pimenta shaka jing shayin yai yabe jing em jong ni hau trayen yai ne jing em jong ni hau trayen yai ne Yai ngu yo blaze sin pat lembaga nega step kejung nega singi kejung utrai bat kabadairu ka singi ka bakerpang igi samla kum ka youth Sunday jung ni usnem arajar arpo hoj shisha kum bangi yo I kum bala lamprang da I chairman ru jung ka jing sing samla jung kabalang badan benter ni yo I yakini ki por bat kisni ke bamenta nama kani ke jingja jung kani ke klam ke bangi kendu menta kum ki syakri ke jung blay ngemyo ban penlong ke jing seng akiying ke bekentang ke jungi ringi aingu lamba kani ke lad ke babu blay upli ngiyo ban syakri u lamba kani ke online worship dan ke program ke bangingin la ban penpriang ya ke jinga seng ke bakerpang jungi kum ke youth Sunday ban penpriang ya ke kubor ke tin ke jung blay wada kini ki por ki bakim kum kini ru en ichaman ba long inong penyat jung ke ni ke jing syakri ke ni ke por ki nongkit kam baro jung ke jing seng samla jung ke balang Presbyterian Madan Benter ki nong syarai jung ka balang nadu I pastor in charge ki teman besan ki dekat komiti balang bat kumjuru ki prabangai bei jung ka balang nadu ki long kemi ki long pa bat kerpang ya pi ki samla bat kat ki bala ban yo sngo lane ban yo ban ya shimbanta ya kani ka jing kemi ka jungi man sngap lamba kani ka kubor lamba kani ka YouTube channel apan pau ka jing kublei pilang baro ka teng ka jung try badu nong penim jing Jesus Christ ban ngai kublei kerpang ru ka Youth Sunday ka basuk bakaman lambau ne usnam arajar arpo ingat bau blei undornakan badun kerku lembaga ni ka kubor ka bangin sayo ban yo sngo lembaga ni ki kor ki bor badun kerku ki ba yo ban pejaka
bat kan long ru ka jing mentoi kham tam e ya ki khun samla jong ka balang ka team jong ka ni ka youth Sunday jong ni usna marjar arpo ka ba nadu ka KGP jinga seng samla jong ka KGP assembly kala bu ya ka ka gospel ka jong yones kalong ka ba khat nyau ka dukhat ka ba khat sao ka ba ong ha ka perthei Hendrai om jong ka perthei kini ki ki kentien ka bala sot na kani ka gospel ka bo yones ula tho bat ngai ba ka KGP assembly ki lumba ka jing seng samla ka don ne ka jing thmu ha ka ban bu e kani ka thim ti shwa bang yo ban ya chiprang ban yo sngowi kani ka khubor ha kani ka clip mat ka bamanta tongin pandam ma ublei ha ka jing duai ko blei ko pa jing ba bnang iso ban aingu yame try lamba kani ka step ka bamanta kum ka jinga seng samla jong ka balang presbyterian hangni hamadan banthe Malaysia sngo bhayangi bandon na kani ka clip man ban yo ban panlong kani ka jing shakri ka balong ru ka jing rakhe ka youth Sunday ka bangi ju rakhe man la ka snam kan rat behin oj warla ka perthei ka ye kendu shitlup kani ka jing pang khlam ka bala khanglat ki babun ki jing shakri kamtam yame ublei ba im ba ublei ba shisha ngiyo ngimyo shu tribe ban panlong kum ba julong ringi aingu tribe lembak ni ki kor ki bor lembak ni ka online worship ka bang yo menta ka penla ingi bangin shanya ame bangin yo ban pen priang ru ka khubor ka ktien ka jong me kamtam kat ki bala ban yo sngo ki ba pej ya ka kin yo ka jingker ku nginget ba kani ka khubor kani ka step ka ba mentaru ai kan long shisha tribe in ka khubor ka ban yalam mingi sekejat ka ding phana jong me bat kamtam hakini ki por ki ba ki bang ye kendu kan kersyan kamtam ki khun samla jong ka balang bakin yang scam man yai ne ha ka jing e jong me able to simti yang ilang barok bat kat ki ba yo sngo bat ki ba pej ye kani ka khubor kin yo ka jing ker khu na me able to sngo ko pa ye kani ka jing duai ha ka kerteng jong jisu ngi pan amen kumanglaong hadu mentan hakmat kanong rim jong kani ka thim ka dei ka balasot na kani ka gospel ka jong yones kalong ka bakhat nyau ka dukhat ka bakhat sao rei nadu ka basdang kani ka landong baro ka wei ladangin pen nadu ka dukhat ka banikong hadu ka bakhadu jong kani ka landong ka bakhat nyau yo i ba ka dei ka bentak jong ka jing duai ka jong jisu hakato ka por ka bagudang don ka slapertei shwaba ansa shimno yu lane ban kemno yu ban sasa nar pna yu ubu ye kani ka jing duai ka bakerpang bat ka balong ru ka team nama kani ka dukhat ka bakhat sao jong kani ka youth Sunday ni usna marajar pau ba menta kanong rim ka banengkong ka bau jisu udwai ka dei na ka benta ye lade pinlap ye kata nadu kalnong kanadu ka dukhat ka bas nengkong hadu ka basan kadai ka jing duai ka jong jisu ba udwai na menta ye lade kadai ya kato ka por ka bakan sa jeno bat kan sa poino ka por ban sa kemno yu jisu bat ban sa yu agading pana udwai ye lade bat akmat jong ukpa uong bakan sa pau ka burom bat an pendon burom yu ukpa ye ka ei ka ba ulamon ban phailo khun ban penim ye ka perthei da ka ba syayap adigim pana ka benta ka ba al u jisu udwai na ka benta laki senran ke jong u penlap nadu ka dekhot ka ba hanriu hadu ka bakhat khanda ye gani ka benta ka ba jisu udwai na ka benta ki senran ke jong u namar balei kanong rim ka ba udwai namta ki senran ka long ba kin salong marwei ha ka to ka po kin samad ye ki jing e namar ukan rat jong ki unum don shu bat ki namar un sa syasa bat sya penyap halor ka ding pana
unlong kinamlong shu kamba julong bandan unong yalam jongki hakmat kumukan rat lane utrai jongki u Jesu Christ ubaju hikai ki na kapor se kapor takadaw ka u Jesu udwai kerpang nam ta jongki bakinamlong marwai kabenta balai jong kan ka nongrim kadai ka u Jesu udwai na kabenta ki banget bat kam tam kita ki banget ki ban sanget hadin jong kapor jong kisenran lane kita ki ban sanget je ke jingalap ke jongki udah dwai kerpang namta kita ki banget barok bat kentup ru ya ka balang hi barok kawai penlap nadu kalnong gadkhot ka ba arpo hadu ka ba arpun riu ya kini ki benta ka ba Jesu dwai namta ki ban sanget hau kadkhot ya ka balabu hakani kathiem jongani ka yut sandi ka jongni usnam araja rotpo kibu kerpang kum ka KGP assembly lembaga jinga seng samla ya kini ka dekot ka bakhat sao ngakwa ban pule lut ikini ki kentin ka badon kani ka dekot ki ongkum ni ya kata ka ktien jong me nga ngala IT haki kata ka perthai te kala shunya ki naba kimlong na ka jong ka perthai kumta nga ngamlong na ka jong ka perthai kini ki de ki kentin kabangi ka tim kabangi don na khamat jongi bat khamtam long ba ka jinga seng samla jong ka KGP assembly kilabu lambau ni usnam hakani ka youth sunday ka bamanta balai bau Jesu Ukraine kitu ki kentin ha ka perthai handrei om jong ka perthai kumbangi layo I ka nongrim sekmat bau Jesu udwai nam ta ilade udwai nam ta kisenran badu udwai ru nam ta ki banget kisenran ru ka tu kopor kumbau Jesu ladab yo I lupa ba kimdei jong ka perthai wad la ki im ka perthai gilong ki ba pher na ki wei kimlong kum ki ba julong kum ki wei pat wad la ki dona ka perthai namar ki dei ki senran ki jong Jesu bat ki dei ki briu ki bo bleu la khot kerpang ki senran ki dona pedeng jong ka jing ula de tip lupa u Jesu hadin ka jing syakem jong u namar ka perthai kan sa shunya ki kum tau Jesu lembaga ni ka dukhot ka bakhat sao ka balong ka tim jong ni ka youth sunday ula pen kan mau ba ki senran kim dei jong ka perthai wad la ki don haka upen kan mau la ne udwai nam ta ki senran ba kim long jong ka perthai wad la ki don na ka perthai ka benta ka banengkong balai kim long jong ka perthai wad la ki don na ka perthai namar ki pher nadong shadong na ki weipat ki don ye ka jinglong ka ba koridor ka jong ki kimlong na ka jong ka perthai namar u Jesu ula dab jit ye ki na ka jong ka perthai penlap ye ka ni na ka ni ka ju hi ka gospel ka jong Yohanes ka long ka ba khatsan ka dekhot ka ba khat khandai ye ka bai nong puli bersedang ila puli mendan u Jesu ula dab jit kerpang ye ki senran ke jong u na ka perthai bakilong ki ba pher na ki weipat kilong ru ki ba koridor namar baki layo pediang ye ka ktien ka jong blei hakapor ka ba Jesu udang don bat ki lane ula hika ye ki kilong ki ba koridor kilayo pediang ye ka ktien ka jong blei ka ba Jesu uju hikai kat ba kidang don lang bat u pilaban syam ye kata na kani ka ju kalonong ka bakhat nyeu ye ka bala sang nong rim ye kani ka thim bat phenla ba ka dukhot ka bakhat phra ba ke layo pediang ye kata ka ktien ye ka bau blei ula deb ai lang bau Jesu bau la pha se kani ka perthai
lengba kene ka benta ka benengkong jong kene ka nongrim jong ka youth Sunday ka bangyo menta lani ka team ka bangyo huni usne marjar pho ki senran ki per nadong chadong na ki weipat but ki don ne ka jinglong ka ba kordor kim ya dei but ki wei takadaw kim long jong ka perthei wad la ki don na ka perthei ngakwa ban bu ka jing pensyai susu lamba ka nuksa ka ba pinlap na ka testament ka barim lamba ka jing im ka jong Daniel pinpet na du ka lanong ka benengkong bat ka ba ar bat ka lanong ka ba saw bat hadu ka ba hanriu pinlap ya ka jing im ka ba per bat ka ba kordor ba bat ka jinglong ka jong Daniel hakapor ba sensyar usim Nebukadnesar namar ki kun Israel kisya ban sensyar no usim jong ka Babylon uni usim Nebukadnesar bat kisya ring merau no ki kun Israel hakato kapor la don kamru iki kun samla ki ba pen kerpang ye lade ki ba start ki ba don ni gajing long ka ba per ba bat kim ba don ru ye gajing nang jing tip kumta la jid ru ye ki samla Hebrew la ne ki kun samla jong ka Israel pada kata kapor u Daniel ru engkat bet ki laingut ki perlog jong u ki don lang hakata kapor pada ka ba usim ulakot ye ki ban tenju ye ki la ne ban tes ye ki bakin lo ki long shishan em ki samla ki ba start lane ki ban don ne ke jingnang jingtip la khot ki lane la tenju ye ki badus im Nebukadnesar ula ai ke jingbam sim bakin bam badkin yashim bentalang hakata kapor hendrei uni u Daniel rengkat bat ki parlo ke jung u ki laingut ki parlo ke jung u Shadrach Meshach budu Abednego uni u Daniel ula kerpa di usim ai yanga dan bat ki parlok jonga tang dak uri bat ka bat pentenju had din sipos ngi langin long ne em kum ki wei pat kita ki para samla ki basya khodo usim akata ki hima Babylon baradien gajing ya kita ki sipos ngi lalap bau Daniel bet ki parlok jong u ki long ki bakam per ki kam klan ki kam sngat ki kam babriu ru ong kaktin ke jong play lembaga ni ka kitab jong Daniel hi bat ki badan ru bat ki badap ru da ka jing nang jing start haki ka jing tip ka compare shibon ban kita ki wei ki samla ki babam me ka jing bam sim ndrei kini ki jong u Daniel bat kini ki laingut ki parlok jong u tang lengba uri bat ko kidi ka penlong ye ki bandap ye kani ka jing stad haki ngakwaru ban pai sangi kum ki khon salma menta kamtam lamba kani ka program jong kani ka youth Sunday lamba uni usnam bo menta ban penlet jingmut atola da don dang don ne em ki ba pen kerpang ye lade la ne ki ba compare ka jinglong na ki wei pat ki ba don na ka jinglong ka ba kordor kumbalong u Daniel bat ki parlok jong u ngait ka perthai ka bamenta kam long shu kumta la duna shibun ki ba per na ki wei pat bat ka jinglong ka ba kordor ngim don shu kumba don u Daniel bat kini ki parlok ka jong u laingot ngimenta ngimla ban len abang yat ni yang nyo i ki kot kubor ki don tang ki jing sni ki baharukom kam tama ka bam ka di ki khun samla ngim yo i ba kim ya chu ka lenti ka mon ka jong ublei bat ki hap ki ur ka jing long ji im samla kim don shu ka ta ka jing long ka ba kordor haki ta ka daw ka long ka challenge yang i menta kum ki khun samla
Bat kumbalong kini ki sanran jong Jisu kat kum kani ka thim jong kani ka youth Sunday ka bamanta. Om jang ka perthai. Wadla ki don na ka perthai. Daga daw ka don kam. Engi kum ki samla ban yet ba yeladi. Ka benta ka baar. Ka don ka jingma ka bakinse kendu abau Jisu ukran ya kini ki kentin lamba kani ka dukhat ka bakhat saw jong kani ka nong ka bahnyo kani ka gospel ka jong Yohanes. Naba kimlong nagajong kapertay kumbanga ngamlong nagajong kapertay. Ujisu ula deptip lupa bakan sa don kajingma bakin sa ikendu hadin kajing syakem kajong u. Kidon kajingmaan namar kapertay kaladep syun lupa yaki. Wat nadu kabau Jisu udang don batki kapertay kaladep syun lupa yaki. Yohanes pinpej kalnong kabakat san kadukot kabakat pra bat kani kalnong kabakat nyaw kadukot kabakat saw kumbang la pule mentan kapertay kaladap syun lupa yaki senran bat kadon kajingma yaki hadian kabau Jisu lay unsa syak kemno na pedeng jongki Jisu upen hakani kajing duai kajing hakani kalnong kabakat nyaw ukam yathu syai susu kajing duai kajing bau uang ba udon unong penjot lani uboman uban ab hakamat kisenran pinlab ya kata akal nong kabakat nyaw kadukot kabakat ar berkat san jung ani ke gospel ke jung Yohanes udon uboman uban penjot banu uban ab thap yaki kumba kepertai hiru kala dep syun yaki bat kadai lengba uni uboman ubayalam ban syun yaki bat penjot ru yaki ndrei u Jisu ula dap duai badagani kalanong kabakatnya uda duai kerpang baki ken laj nakakti jongni ubaman ngin pai menta aga jingim jongi rukum ki khun samla lamagani ka youth Sunday uni usnam arjar arpau ngidon shibun ki jing kiba uboman uyele ban penjot yangi upa upon na kiba bon ki rukom kam tam bangim yo shu ka jing syakri ka bab naging kiba kentang jongi ki khun samla ki syang makia bat kim ya shu kumba julong ka jing im ka badai kat kum kamon ka jong blai ngakwa bangin pai na kaktin ka jong blai pinlap nagan kisiti ka jong Yohanes kalnong ka baar kisiti ka banekong na kalnong ka baar ka dukot ka bakat san hadu ka bakat nyu hangtu Yohanes ula dep tho badiatu bangim dei ban i je ka perthai namar ka perthai kan pa kan pon yangi ka jingkwa brai ka khamat dang tu pin pule ba ka jingkwa brai ka khamat ka jing sarong thala jong ka jing im kibabu nung to girukom baka perthai lamba uboman kin pa kin pon yangi nrei uyone suang ngim dei ban i je ka perthai namarkan yalam bakla ngiyo i menta ngimla ban len kumga ong mentan ngim don shu ki Daniel ki basisha ngim don shu ki senran ki ba scam ka jinget ke basisha kini kipor ke bamenta bun na ki khun samla ngimla len ki kenre ya ka bam kadi u drugs u bangi ya layo i menta udah jelei ba kini kitan ke jongi bada kari ke jongi kari ke bai ke jongi ru uni u drug u bangi ya kendu menta haki khun samla udah penjot lengba kabor kejong boman ngiyo i bagi khun samla kim don shu kata ka jinglong per na kila ne kata ka jinglong ka bakordor na maru boman uyele ban penjot yaki babun ki khun samla kadon kam yaki khun samla say sinpat but om tangi ki khun samla andri wat ikilong paru
Wat gilong kemiru agini ki juk ki bamenta. Ki babun ki ngam ki jing sngau ba la ni ki jing bam ki jing di. Bat ke penjot ki jing ki sam. To ai bangin kendit bangin sngau thu. Bangin yet yala di. Hang nongi don. Kat kum kani ka tim ke balabu. Naba kimlong na ka jong ka perthei. Wat lagi don na ka perthei. Kat nongud. Na pedang jongi. Ay ngin sngau thu ya kata. Bangi don na ka jingma. Kam tama kini kisngi pat kipor ki bamanta. Kum ki samla Kristan. Bat ka tim me ka balabu. Agani ka youth Sunday jong ni usnam bamanta. Ngiru kum ki samla balakot ele de ki samla Kristan. Ngimlong na ka jong ka perthei. Wat langi don. Dan ngi ema ka perthei. Kat kum kani ka jing duai ka bau Jisu uladap duai. Ye ki senran. Ki don katu kani ki benta ka bang kwa ban bu. Kum kimat. Agani ka por. Ngin yu pej kini ki benta ka bau Jisu uda angnut kat kum kani ka jing duai. Bada ka badon ru kani ka tim lemba kani ka dukhat ka bakhat saw kani ka nong ka bakhat new. Na kani ka gospel ka jung Yohanes. U angnut. Yangi ki samla Kristan. Balai bangi don na kani ka perthei. U angnut yangi bat ki don kini ki benta ka banengkong. U Jisu haba u duai kani ka jing duai badu uda buru ka jing duai nadu ilade hagi senran bat hagi banget ru. Ka banengkong kalong bangin itu yo blei u basisya tang mauhi. Pada u Jisu Kristus yo bau kupa ubah beneng ulapa. Hakani ka perthei. Pen pe jagata na kalnong ka bak kani ka ju kalnong ka bakhat nyau ka dkhot ka balai bat ka basaw. U Jisu uda kwa yangi ki khun samla Kristan but what iki bompat long Kristan ru na ngi ki bala long Kristan kin yo itu yo blei ba shisha batang mo uhi ba Jisu Kristus balong khun. Kajing ruai jong pastor BC lengdo. Kabadon ha kot jing ruai. Kabangi ju ruai. Abangi syakri oblei kajing eseng kajungi kaba kamta ma kajing eseng samla. Kabangi ju yo hakipor ke baladeb. Badhadu mentaru ngi ju ruai. Kumki kun samla. Kanembar kebahandrius pa arpusan. Ka keren syai bagi samla Kristan ki don kam yu Jisu. Ki samla Kristan ki don kam yu Jisu. Ha pedeng ki eryong bakerhu. Kani kasnam rajar arpo. Kam long tangi ki long ying long sem. Nani ki long kpa. Ki long kemi. Iki balasan. Nani ki bala trei lakta. Kaya senam ka ba lembaga ni ka jingwan jung ni kunyang jingpang ani ka bala kelalong ka khalam bansar sitelup ka perthei ki babun ki bala khlat bat ki babun ki bala yo kam yu ni kunyang jingpang COVID-19 ka bangi ong henrei ki samla Kristan ru ki don na ka kim khat manda ki don na pedeng ka eryong bakerhu tagadau Jisu kumbaula da bu ya kene kajing duai ba kidai ban itu yau blei batang ya uhi ba de Jisu Kristus bolong unong penim ba di pastor i banru kene kajing ruai ki samla Kristan ki don kam yu Jisu apedang ki eryong bakaru amdei tang kata ki pinpe jatu kajing ruai ke banru spa arpusan ke bai pastor bisilang do ila tho ki yeng ki sem ki senong kari bat ka perthei hiru baro kawai kadon kam yu Jisu bat ngimla len menta kat badang mi ki sngi ki bapang no ni uknyang jingpang COVID-19 ki dang bun badon ru ki balakot takadawat ka perthei hiru baro kawai kumba ka to ka dukhot ka bakadu jong ka jingruai jing pastor
ko ong ka don kam yu Jisu ngano ban yethu lane ban peni thu yo to Jisu dei mangi ki samla Kristan jong ka balang dei mangi ki samla Kristan jong ka balang ngi dei ban sim ka jingkit khli ban yethu iki wei bat kham tam ki ni ki por ki ba ki ba manta bau Jisu batang ma uhi ulong unong pen kia apdeng jong ki ni ki por jong ka jing bat ka jing sitom ki samla Kristan to yeng ban le yethu ka jing ruai ka ban rius pa arpusan ka kren ki samla Kristan ka don kam ya ki ban yeng ban le yethu kham tam bekin yo ban tip ki wei pat ki bom patip yo blei uba shisha pada Yesus Kristus balong unong penem jongi kabaal balai ba Jisu ukwa badu angnud iki senran ba kindon ane kin yo long wala ki don agane ke perthai ndai kim long ki jongka kani ka benta ka baar ka long bu ukwa bakin yo ban pen kentang khu yala di daga jing shisha yo anes kalong ka bakhat nyau ka dkhot ka bakhat khandai ka yethu igata ba Jisu agani kalong ka bakhat nyau ka bu igani ka jing duai ka bakerpang uda kwa ba kin yo long kibala yo pen kentang khu daga jing shisha naduka dukhat ka bakhat nri ho dukhat khandai ka yethu shai ba ki sanran jong Jisu kimlong na ka jong ka perthai ka bo Jisu ru umlong na ka jong ka perthai badu bo Jisu duai ukpa ba beneng uda ong to pen kentang yaki daga jing shisha upol ru upen kan mau na ka sithi ka jong siginong rom kalnong ka bakhat ar ka dukhat ka baar bang ngimlong na kajong ka perthai bat kam dei yang iru ban penyedai bat ka perthai dan ban penseriam bat ka tuat penseriam eladi rengkat bat ka perthai hendrai to pen kaladur no eladi namba kajing mut kajing perkat bat kam tam bangin tip ka kamon kajong ublei ka babha bat ka pen sngo ba ong upol ni don kam kum kisamla banda pen kentang khuj eladi da kata ka jing shisha ka balong ka ktien ka jong blai da ka bangi ngitip ya kata ka ktien ka jong blai ba le ru i ka mon ka jong u ba dei na ka ni ba ngim long na ka jong ka perthai wat langi don na ka ni ka perthai to ai bangin snu thu bangi long per kumba ki sanran ki long per kumba Daniel long per na ki wei ngiru ngidei ban pen kentang khoj yala de daga taga jing shisha na mar ngi per na ki wei pat ka benta ka balai bu Jisu bu e ne ka jing duai ba kimlong na ka ni ka jong ka perthai war lagi don aka perthai kadai ba baro ba kiru kini ki sanran ki jong Jisu kenyo yalong shitali kalanong ka bakhat nyaw ka khot ka bar puwe do ar pulai ke tu shai bo Jisu uda kwa but angnud om tangi ki sanran but what adu yangi mentaru Jisu uda kwa ingi ki bangin don ya ka jingalong shitali kum ki samla ka badairu ka singi ka bakerpang jong ki samla kani ka yut sonde kadon kamingi bandon ne ka jingelong shitali ban pen klan ye ka jinget ka jongi ban pen klan ye ka ta ka jinglong per ka jongi ye ka ta ka jinglong kordo jongi kum ki khun samla Kristan kat bangi don na kani ka perthai na bangim long na ka jong ka perthai upol upen kan mau biang ne ka sithi ka ba arch kinong koren kinong ka ba khat lai ka khat ba khat wei wang batukup batoyo ya ka wei ka jingmut ya ka jingelong ka wei
bat kani ka thau ban yo ye ka jing long shitli bat dei na kani bag ublei jong ka jing it bat ka jing suk un long rengkat udat tho ye kani ka benta ye ki banget hakorin bakin yo don ye ka jing long ka wei bat ka jing long shitli ka ban pen klan ye ka jinget ka jong ki bat kham tam ta ka jing it ka jong ublei bat ka jing suk kan long ap deng jong ki bat kani ka benta jong ka jing long shitli nani ka jing long shitli ka don ru bat ka dawaru hangi ki samla kristan manta bangi dei ban don ne kani ka jing long shitli ma dei na kani hi ka jing long shitli kham tam ki por jong ka jing ki jing tanju ki bakum kini ki bangi mat manta kham tam lamba uni usnem arajar arpo lama kani ka klam jong ni khyang jing pang sar mata shitlu ka perthai dei da ka jing long shitli kala ban job bat penwan ra ni kata ka jing ke jong blei ya ka perthai barakoi ka don kam yangi ban don ni ka jing long shitli mar ka penjo ya ka bor ka jing em kristan ka jongi ai kum ki samla in pen scam ka ni ka jing long shitli ka jing long ka wei ka jing pen kut dan ban pen kut ya ka ni ka kubor ujisu haba ubu ya ka jing dua ya ka ni ka lenong ka ba khat nyau jong ni gospel ka new yones na du ka khot ban kong hadu ka ba khadu u dua ya ka benta ka ba khadu ka jong u badai ka jing id ka jong blai ka ba ula id ya u kumukun nadu badang pensyong nong rim bad bom pensyong nong rim ru ya ka perthai mensua ka ba penlong ya ka perthai ka jing id jong blai ka ladan lupa penlap na kani ka ju ka lanong ka ba khat nyau ka dekhot ka ba arpusau dei ka jing id ka jong blai ka ba ula dab id ya la ulok jong kun shua ban penlong ya ka perthai badulai iyo i lupa ba ka perthai kan sajot kadon kam yu nong penim badu pa badu waiti na kata kadaw ilo kun bala kamarway banwan siya kani ka perthai uji suru kumba ulayo pediang ita ka jing na ukpa udah kwa yang imenta bangirungin don ya kani ka jing jung u kumba ulap de pen pau senaru halor ka ding pna da ka ba syayap yala di namar uyo i bakane ka perthai kalong kum ni dan kam ban pen im ya ka u kiu yala di ka ding pna da ka ba sya am khen chu ya ka ran karam am khen chu ya ka jing jot kamet u sya ban pen luet bat kiu ka ding pna tang ban yo ban pen im ya ka perthai bat ka pop ka badan haka kum ki samla ki balong ka lawai jong ka balang ka lawai jong ka imlang salang gari ka jaj benri bat ka perthai baro ko wei ni don kam ban kup ya ka ni ka jing i ka jong blai ka bau jisu la de pen pau dala di halor ka ding pana ni don kam ban don ya ka ni ka jing i ka jong blai ka bamayan adu kata-kata ai bakan sa ka ni ka jing i bamayan ka jong blai hak ka jing im jong iru kumbau ka jing ruai ko ai jing babri u jisu an i hanga dei de ka jing i ka jong blai dei ka bau jisu la dep sha nambar ki pop jong i baru ka ni ka jing ruai ru ka bang jing ruai ka ni ka koros ai jing babri u jisu an i hanga kadawa bangin don ni kata ka jing i ka jong blai kan pau ka jing i ka jong blai ha ka dur ka jong jisu kan kup hangi ai bangingin penpau kata ka jing i bakan jablai lamba ka jing long jing em jongi kamta me gini ki por ki ba ki bang ya kendu menta dei tang daga jing em jongi kayat kayeng jongi
Kebangin penpau ke jing it ke jong ublay. Kam tam bangim yok bah kini ke jing syakri ke jong i ublay. Kini ki por ki ba manta. Kadon kam yangi bandon ke ta ke jing it ke jing long ke jing im jong i. Lang yat ngi yang hang no ru. Ai bukan pen scam yangi. Bat kam tam kum ki kun samla Kristan. Kan yo ban penpau ru sekiwei. Kam tam kitu ki bampat itu. Yo blay ba do blay ba shisha. Kam tam ki ba kitu ki bampat itu yo Jisu bolang nong penem. Kinyo ban itu lang ba ka jing em ka jongi. Baru Jisu akan ka jing duai ka jongu ka ni ka lanong ka bakat nyo ka bakat don ru ka ni ka team jong ka ni ka youth Sunday ka ni ka senam ka ba menta. Uda angnut ba ka ni ka jing em. Ka ni ka jing i. Kanyo ban pau ka jing em jongi. Namar bay yau lada pa dau blay ubala it kumukpa bah beneng Yohanes kenong lai bat kedekot ke bakan riu bat kanyo kadai ke benta ke bangi jutip ba na bau blay ula it kata ke pertai ke bola it no ilo kun bala kamarway bau wei baro ubanget yo unum jatsu andre unyo ke jingim ke babom jukut na bau Jisu lawan siya kapertay ban penram ya kapertay wala umlong jong kapertay andre uwan siya kapertay ban yo pen ya ka kadon kamru yangi ban bot ikiden jat jong Jisu maka ni kapertay ke bala jot kat ni kapertay pedeng jong ka jing du jing kerman kadon kam lang baga jing jong ikum kisamla bangin yo Banuan rapat ya ke pertai ke bangi menta kandon ke jing kerman haka kandon ke jing suk haka wadlangi kumbaga ni ke tim ke ong ngimlong naga ni ke jong ke pertai wadlangi don haka ngej bau blay un kerku ya ki kun samla jong ke balang ngej bau blay un kerku ya ke balang hibrokoi bat blay un kerku Nombor kani ka kubor bang yo ban pensengau. Basisha kani ka jing i jong blay. Yai te ya ka jing im ka jong i. Kana yai alam ka jing im jong i. Pedang si bon ka jing tenju. Kamtam ka jing long jing im samla ka jong i. Bari ki babon ka jing ru ka bang iman. Kum ki banget. Ai ba kani ka jing i ka jong blay kanyarap. Yang ina ka po sa kapor. Ublay un kerkulang baka ni kubor. Namta kaburam ka jong u. Amen. Ngangu ublay ya kaba uladon ringkat mat ngi. Na upasdang jong kani ka jing syakri ka jong ublay. Leman ka step. Ani ka por. Nai kublay ya kinong simbanta paro. Nadu inong pulis dang. Mes Wan sama pi almonai, belai long lem ringkat bat pi, ya gue belah pila pendap, ya kan eka benta lem kan step, jo ngai ku belai ya master demut bah mar banyang, mat imes sapiralin mar banyang ibal ai, ya kan eka jingruai bekerpang, ha kan eka step, belai unong lem ringkat bat pi, ya ka ke bat pi. Pila sam ling bag ki kubor ling bag jing ruai. Tu ublay ka jing suk. Unyay kerku ya pi hakasap ka bu ublay ulay. Kerpang ya propostor. Pila sam ya ka kubor. Ling bag ka step. Ingay scam bag ni kubor ka ba pi. Pila ay yang i ling bag ka step. Kan long ka jing kerku. Yang ikum kajing iseng samla, madi ka balang hibarok kowe. To ublay kajing suk, unong lem ringkat bat pi profesor, ia ka ba ublay, upadan kam ya pi, hagino ki benta, ingay scam, ba ublay unong lem ringkat bat pi, bat kumju, ia ka yeng kesem, kajong pi hibarok. Tini ka por ngin ya penuai kan ka jeng syakri ka jeng ublay. Ha ni ka step. Ya pet lang ka jeng ruai.
Wan riu spa ar punyau. Kebong kijot ko samla. Tiaden jong kene kajing ruai. Kerpat i profesor. Sami ketien kajing ublay. Insa kerku bat penuai. Thầy đáp tăng dinh cơ là na cốt xa cốt Cả bên khá mê ya nghi đa ký dinh ngâu hà U xoay tán xiêm dinh đùm u trây đòn bọt lút Khi dốt cô xám la Khi dốt cô xám la Khi dốt cô xám la Cát ma us im dinh đùm cà rem ba mình ta Khi dốt cô xám la Habate mrau yang ida jing lin bas niu Ken mau bangim day ban shu sakut hang ta Ngin ya thu ha uji su baun kersiu Khi dốt ko sam la Khi dốt cô sam la Khi dốt cô sam la Cát ma us im dinh đùm cà rem pa mình ta Khi dốt cô sam la Don bun ki kam ban trei na mar u ken ra Kum ju ru na mar jing it ba ka ding na Ka balang ru ka don kam bat ka yai wat Khi dốt ko sam la Khi dốt cô sam la Khi dốt cô sam la Cát ma us im dinh đùm cà rem ba mình ta Khi dốt cô sam la Tengin yo ban penuai, yakini kejing syakri. Ko blay ko pa jing ba beneng iso ban aingo yame. Nama kejing in ke jong me yangi kumni kumbangi long. Kandad ba in akani ke klimat ke bamenta. Ina penpau kejing sngongu shibun namar kejing don rekat jong me lang ba kejing seng samla jong ke balang presbyterian madan benter. Try ba in Abang yo syakri yame lembaga ni ka online worship ke bang yo ban penlong bat kani ka program kamtam lembaga ni ka youth sunday jong ni usnam araja arpo idwaya blay pemenang penkup hangi kemensim jong kajing syania ame bat kamtam tribe lembaga team bangim long jong ka perthai walangidon Hakani ka perthai. Laha ka perthai ngidon. Nrengim long ki jongka. Yarab a tribe lamba ka khubor ka tien ka jong me. Bangin yo ban im. Ka jing im. Ban pensngo bhae ka mon ka jong me. Khamta me kini ki por ki ba ki batan. Bat ki jing ele ki babon. Ki por jong ka jing tenju. Ay bangin sngo thu. Pengilong ki khun ki jong me khamtam kum ki samla Kristan jong ka balang bengin long ki lawe jong ka yarab ablei bengin don ya ka jinglong ka ba khamper na ki wi
badon ye ke jinglong ke bakordor penginyo sisa pen pau ye meu Jisu ubalong unong penem ujongi hekadur ke bangikup bara ke bangin sa penwai no kini ke jing sekri jongi to pelai de ke jing kerku blei ke jong me bad kham tam kani ke kubor ke jong me ablei kan yo ban sam apdeng ki babun ki bakin sayo ban yo snow bakin pet lomba kani ki kor ki bor kan long ke jing kerku ye ki kan rat ba in Batu ai ba kajing ai ke badap yang jong tribe nong penim jong Jesus Christ. Kajing i kajong blai ku pa na bom jukun. Lembar kajing slok kajing pen tengan kajing pen shot ball kajong men sim ku. Ai kene lai hu blai kan shong kerpang bat kani ka jing seng samla jong ka balang Presbyterian madan benther. Kan long kerpang ru bat kinong syarai jong ka balang. Kilong ying long sem jong ka balang. Kum juru kan rat bein kan long kerpang ru bat ki wei ki banget ki badan keleng satla ke perthai ki baju kan mawat pendan burom ke ju ke kerteng ke jong me nadu menta badhala kertaru amen.